মালাই থেকে সাগা থাঙ্গে এবং আইএলএস কর্তৃপক্ষের রূপম সালেকে মহারাজ দাবুক একটা স্টেজে টেস্ট থাঙ্গা সেকেন্ড স্টেজ নিতে টেস্ট দরকার ডাক্তার সহ যে পরীক্ষা নিরীক্ষণ দরকার দङ হাওয়ার ওয়ান আনানে আছে কোনো কক্ষরে ই স্টেবল বিনি রেস্ট দরকার এবং মহারাষ্ট্র সহ যান তাবুনো সুরমা থাঙ্গাই কিন্তু আইকে তো সুরমা থাঙ্গান উচিত जों साखा जे ताबुक जे परीक्षा नांगनानै आव मा खालायनो नो नीड टू वरी अबाउट इलेक्शन जों दंगाबोन बागै बिनि हेल्थनि उपरसो ताबुक गोबां चिन्ता मा खालायनो बासुवाना जागनाय बुकरि और जे परीक्षाव ताक मुख जाखा इंजेक्शन नफोर खामना जे डिस्कम्फर्ट दं माने आबो मोटामुटी हामगा बिनि ताबुक तो कक रक सालाइन दं एबं विजिटर रक दं लेस विजिटर्स दं हाब्रिनान बागैबो जों साखाय ताबुक चलि दं एत वानानानि कोनो ककरे टाइम टू टाइम जों मीडिया नो ब्रीफ खायने महाराज दि हेल्थ नि ऊपर ताबुकले स्टेबल अन दं